Oh, good morning mga idol. So namin diri sa Paliton Beach in San Juan, Siquijor. Oh, shout out. Let's go. Bisa ko signal. So ligo-ligo sa takadali mga idol no dahil tutag laing lugar na put. Tain nga spot. Time check 6:01 in the morning. Oh, so mingaw pa kay sayo pas kapuntagon. Kaya makauna-una ba? Kitaw-kitaw ang dagat. Oh, nasa lay ko andre oh. Mga stall. And sarado pa. Na by beach. Swimming pool. Internet access ni puto po. Internet access ni puto po. Ay. Pero may internet. Oh. Mga souvenirs. Hey doggy. Asa ma? Uy, Naara manggo. ikaw na dati. Lagal ito siya. Wow. Naa manggo. Ano? Hindi na kinanglan kay. Ano na? Bugas. Oh, toy swing. Alright. Sa'yo na ah? Oh, look at the lubi. Nainay ka naman, bit-bit. Miyawa no. Hawan. Ay, dala ano ko Swing kayo, ma'am. Pila bayad? 50 period, ma'am. Video. Oo, 50 per head. Sada kay mong pitao, ma'am. Ah, sige. Sada kulutin mo Walay bayad. Plus wala pa. Dinara silig. Silhig. Di ba mo? Oh. Po dahil ni. Lahi po ni. Bila po rin silig. Para panilhig na. Ta, pila na silig ta. Kano ubang silig bang, kano ubang mabigyan bang. Anong ibang silig? Murag para panilhig. Panilig na nasko. Para panilhig na. Oh, mag-swing-swing daw dali idol. Oh. Ara kay kana mo pitao, ma'am. Wapay kompetensya. Di ba silbi kay bugat ay? Silvi. iPhone ra. Ano video sa video? Alright. Enough na. Ay, nakakailan. Nakailan ka? Ako ko mo dumaan ko. Lala. Pero silig. Medyo ko mag-silvers kang bugahay, aray ko, kaya mura dyan nga kong grip. Okay. Ako isa ka pinggay, di ba? Di ako mo. Oh. Hala mao. Balik na dito speaker sa buhaman. Okay. Aron dali ra. Hi, Sikio! Good morning! Okay.